बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। सफ़रुल हक़ाइक़ वल अनवार व कश्फुल अस्तार फ़िस्सलाति अलन नबिय्यिल मुख़्तार। हिज़्बुल ख़मीस जुमेरात शरीफ का हिज़्ब। अल्लाहुम्मा सल्लि अला हक़ीक़ति सय्यिदिना मुहम्मदिन अल मुहक़्क़ति लिल वजूद वल काफ़ियति यौमिल वुरूद वल फ़ाइदति मिन ऐन सिफ़ात अल अहदिय्यति वल मुत्तसिलति बिज़्ज़ातिल मुहम्मदिय्यतिल मुतहक़्क़िक़तुन बिकुल्लिल कमालात वल फ़ाइदतुन मिन नब्इ जमालिस सिफ़ात वहयना हयातन अहमदिय्यतन मुहम्मदिय्यतन बिरूहि हाज़िहिस सलात वजअलहा दाइमतन अबदिय्यतन बिदवामि फ़ुयूज़ाति असरार तजल्लियातिका अलैहा वजमा बैन ज़ातिना व ज़ातिही व अफ़निना फ़ी हक़ीक़तिही फ़िनाअ युहक़्क़िक़ुना बिहक़ाइक़ अनवारिस्सलाति अलैहि व अला आलिहिल अत्हार व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला करमिल हुब्बि व अताइल वुद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला बहरिल अनवार व समाइल मारिफति व दियाइल अबसार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मन अशरक़ल वजूद बिविलादतिही वस्तनारल कौन बिनज़रतिही। अल्लाहुम्मा सल्लि अलल कलीमिल करीब अल हबीबिल मुजीब अश-शाफ़ी अत-तबीब महत्तुल फ़ैज़ वल ईमान क़ल्बुल हुब्बि वल यक़ीन ज़ातुस सलाम वत तस्लीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अलर रहमान अन्नातिक़ि बिरहमतिर रहीम वल मुतसर्रिफ़ फ़िल इबाद बिऔसाफ़िल बलागत मिन रहमतिक या रहीम अल मरहूम फ़िस समाए वर रहीम फ़िल अर्द सय्यदुना मुहम्मदुन रहमतुल आलमीन व सकीनतुल आबिदीन अल हामिल लिऔसाफ़िल हक़्क़िल मुबीन वस्साजिद बिरहमतिल्लाहि फ़ी हज़रतिल मौलार रहीम व अला इबादिकल मुस्तशफ़ीईन बिरहमतिक इला यौमिद्दीन वसल्लिम तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अलल हय्यिद दाइम वल मुहय्यि लिश्शमाइल फ़ी बुहूरिल मारिफ़ति वल अवालिम मुतहहिरिल अज़ग़ान वल मुदावी लिअमराज़िल जनान अल फ़ातिह लितरीक़िन नूर वन नाही अन सिरातिज़ ज़लाम अल अब्द अल मदऊ बिल कमाल वल इत्तिज़ान वल क़ाइम अला शुऊनिल हबीब बिल मुहब्बति वल इत्मिनान वस्सलामु अला मन इत्तबअ हुदाहु इला यौमिन नज़ा। अल्लाहुम्मा सल्लि अलर रूहिल हय्यति बिका वल मुस्तमिद्दति मिनका अल मनफूसति मिन नूरिका फ़ी नूरिका वल ख़ालिक़तुन लिअरवाहि इबादिका अज़्ज़ाहिरतुन फ़ी इज़्ज़तिका वल मंसूरतुन बिकिफ़ायतिका। अल्लाहुम्मा या जाइलिस समावाति लिमहब्बतिही तदउ वल अर्द लिखिदमतिही तब तजसू वल अरवाह बिस्सलाति अलैहि तस्फू वल मलाइकत बिनूर तअबुदु सल्लि अलल मलाइकतिल बातिनति बिज़ुहूरिहा वल गाइबति फ़ी तस्बीहिहा व सल्लिम तस्लीमा। या मन नादैत नबिय्यक बिल हबीब सल्लि अलल मुहिब्बिल महबूब सलातन तुहयी बिहा हुब्बल इबाद व तुखर्रिजुहुम मिन नफ़सिल हवा इला नफ़सिल इस्तिमदाद। या मन कल्लमत रसूलुक बिल इजलाल व औसलतहु बिल अजमाल सल्लि अलैहि तमहू बिहा मिन वजूदिना अल इल्तिफ़ात व तुग़रिकुना बिहा फ़ी हलावतिल ईमान। या मन हदैता अल हबीब बिल हुदा वरसलतहु लिइबादिका बिल क़ुर्बा सल्लि अलैहि सलातन अस्सलाम व तस्लीम व अला आलिहिल मौसूलीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला अबवाबिल फ़ैज़ व क़ल्बिल हिफ़्ज़ व रूहिल मदद व ज़ातिल मदद व हबीबिकल मुख़्तार वल अज़ीज़ बिऔसाफ़िका व तजल्लियातिका अल कामिलिल महद अल ख़ालिसिल मुख़लिस मिन फ़ितनिल हयात इला सआदतिल ममात वल मूसिल लिमहब्बत तुल अबूदियत वल इस्तिक़रार फ़ी अहवालिल ज़िक्र व सल्लिम तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिल वजूद व काफ़ी अहबाबहु अन कुल्लि मौजूद अर्रूहिल आरिजति वस्सिफ़ातिस सातिअति अन्नबिय्युल मुहिब साहिबिल मुहब्बति वल वुद अल क़ाइम बिल्लाहि अला शऊन मलकूतिल्लाह अल जन्नतु क़ित्अतुम मिन्हु वन नूर जमालु फ़ी तलअतिही अल कमालु नदजा फ़ी सुहबतिही वल खिदमत वाजिबुन फ़ी हज़रतिही व अला आलिही वल मुहिब्बीन व सल्लिम तस्लीमा। सल्लल्लाहु अलल क़ुरआन बिसलातिही
अला आयातिही सल्लल्लाहु अलल बयान बिसलातिही अला अहरुफिही सल्लल्लाहु अलल फुरक़ान बिसलातिही अला हिकमतिही सलामुल्लाहि अलल हक़ीक़त बिसलामति अला असरारिहा वसलामुल्लाहि अला अकवानिही बिसलामिही अला खुद्दामिही सलामुल्लाहि अला मलाकिही बिसलामिही अला अनवारिही वस्सलातु वस्सलामु अला मजमअल वजूदैन व मुल्तक़ल हक़ीक़तैन वसल्लिम तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मीमिकल मुत्तसिलति बिहाइका वल माद्दति लिमीमिकल मुमिद्दति लिज़ालिक वअला आलि सय्यिदिना अहमद वसल्लिम तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला ताहा अल मुहिब बिमुहब्बतिका लिमहबूबियतिका अल मुस्तमसिकत बिसीरतिका फ़ी ज़ात नबिय्यिका व सरीरतिका फ़ी रूह वलिय्यिका ऐन रहमतिका फ़िल वजूद व फ़ैद लुत्फ़िका यौमल वरूद मिन सलातिकल हय्यति अल मुहय्यति लिल अनफुसिल हाइमति व लिल अरवाहित ताइहति वसल्लिम सलामन सल्लल्लाहु अला रसूलिही फ़िल अर्द व रिसालतिही लिल इबाद व नूरिही फ़िस समावात सलातुल वुदूद अला क़ब्दतिही अस्सरियति व सरीरतिही अल क़ुदसियतुन व हक़ीक़तुहु अल जलियतुन सल्लल मुहिब्ब अला हबीबिही मुहम्मद सलातन ख़ल्क़हु बिहा लुब्ब फ़वाइदिल हज़रति व सुवरिही बिहा मिन जमालिन नज़रतिन व कम्मलहु बिहा मिन तमामिल महब्बा वसल्लिम तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लिम व बारिक व अकरिम व अहसिन व अनइम व अतइम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन साहिब मुहब्बतिका वद्दाई लिमुहब्बतिका वल मुत्तलि अला महबूबियतिका व अला आलिही वसल्लम तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन सलातन तुनज्जीना बिहा मिन अनफुसिना व तसिलु बिहा अरवाहना व तुतिम्मु बिहा अक़ीदतुना व तुसह्हिहु बिहा ईमानुना व तख्तिमु बिहा अला क़ुलूबिना या अरहमर राहिमीन। अंतल करीम बिल लिक़ा वल जव्वाद बिलमुन अजमाना बिसय्यिदिना मुहम्मदिन वजअल लना नसीबन मिन मरदातिही व अतबाइही वक्तुब लना अमलन नफ़रहु बिही व लिसान सिद्क़िन नुसल्ली बिही अलैहि व अला आलिही वसल्लिम तस्लीमा। सल्लल्लाहु अलैका या फ़रीदन नूर व इजमाअल अंबिया वर रुsul अल मुख्तार लिल मारिफत वल मुखय्यर लिल मआरिफ या साहिबल असरा व रूहुल मिअराज अल हामिल किताबिल्लाह वल मुत्तलि अला कलामिल्लाह अश्शअनिल वाजिब वत्तक़ल्लुब अस्साबित इजमा बैनना व बैनका मिन सलातिका अला रूहिल्लाह इजअलना मिन अहबाबिका बिसलातिका अला क़ल्बि ज़ातिका व अफ़निना फ़ी वजूदिका बिग़ियाबिका फ़ी ज़ातिल्लाह व अला अतबाइका व उम्मतिका वसल्लिम अलैका सल्लल्लाहु व बिमुहब्बतिका सल्लि अलैका इबादुल्लाह लिरुयतिका सल्लि अलैकल ख़ल्क़ अजमऊन लिल्लिक़ाक सल्लि अलैकल अस्सक़लान लिक़ुर्बिका सल्लि अलैकल वजूदान लिशफ़ाअतिका सल्लि अलैका अस्सिरात वल हादिरून सल्लि अलैका अल्लाहु या अफ़ज़ल व अज़का ख़ल्क़िल्लाह सल्ला अलैका अल्लाहु या ताहिरन नसब व कामिलल हसब वस्सलामुल क़ाइम अला रूहिकन नक़िय्यत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मन साहिबत ज़िक्र इस्मुहु बिस्सलाति अलैहि व जअलतहा ताजन लिमन सल्ला व नूरन लिमन तहल्ला व यक़ीनन लिमन तज़क्का व अला आलि बैतिहिल किराम वसल्लिम तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सिफ़ातिकल कामिलति व सराइरिकल अलीमति उक़दतित तक़वा व रिबातिल महब्बा मीमिल इस्तिवाए व दालित तरब्बुए अल क़वीमिल क़विय्य अल मुइज़्ज़ु लिमन उइज़्ज़ वल मुनीर बिअनवार जबरूतिका अल मुस्तनीरा व अला हामिलै नूरिही अल वद्दाह वसल्लिम तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना अहमद मुहम्मद सलातन तय्यिबन व बरकतुन हम्दुन व फ़रहुन नदजा व इर्तिक़ा हुसूलुन व वसूलुन व अला हमलतिल अरवाह वसल्लिम तस्लीमा।
اللهم صل على عين الوجود من رحمتك وفيض الحب من لطفك، وصل اللهم على بحور الحقائق الكاملة وعلى أبواب الرحمات الدائمة وسلم تسليما. اللهم صل على الفرد الكافي والشرع الموصل النافع لمعرفة العبادة ووجوب العبودية، والمذكر بضرورة الفناء وتمجيد الأحدية، محبة في من أحيا بالمحبوبية وسقى بالمحمدية وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم على سيدنا أحمد صلاة على المصطفى بتسليم روح المولى على حديثه في يرده وسلم تسليما. اللهم صل على الحمد الدائم المستديم وعلى الشكر القائم المستقيم بصلاتك على حمدك الطائع المطيع وعلى رسولك الحامد المحمود وسلم تسليما. اللهم صل على من تكلم بوحيك وأوحى بحكمتك، المكلف بالحفظ بالتكليف المعرفة والفقه، العابد بالذوق والذاكر بالحب والمحب بالفناء، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الكاشف المفرد العارف المعرف الملهم المخاطب المتكلم السامع القريب المجيب والمغير لأحوال الفتن النفسية إلى أحوال العشق الإلهية، وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على من صلاتك على حبيبك في القرآن ومن صلاته عليك في ذكر الرحمن، وبصلاتنا عليه المتممة بالفضل والإحسان، صلاة استقرار الأحوال في محاسنها ورضا الأنفس بطمأنينتها واستقامة الجوارح بصومها، وعلى آله وسلم. اللهم صل على الخلق الحق وقدوة الخلق، بهجة الحياة في حقيقة الفناء وبغية الاقتضاء للوصول إلى لقاء بالصفات المحمدية المتحققة بالكمالات الأحمدية والمخفية في الرحمات الأحدية وسلم تسليما. اللهم صل على كيان الغيب وذات الحقيقة، سمع الحق وبصر المحق، بصيرة الباطن وحديث الظاهر، روح المخاطبات وجمال المناجات، وعلى أهل الحضرة وسلم تسليما. اللهم صل على صاحب الكمالات الكبرى والجماليات العظمى والإسرار الوجودية لما في الوجود من استحقاقية وما لله من أحقية، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على باب الوصول بمفتاح القبول، اللهم صل على سماء اللطف وأمطار النجاة، اللهم صل على شمس المعرفة وأنوار المعارف، اللهم صل على جمال الحضرة وشوق النظرة، اللهم صل على العطر النبوي والنفحات الربانية، اللهم صل على الشافي بالدعاء والمشفع بالسؤال، اللهم صل على من قذف سره بالندج وصبت نوره بالحكمة وجعل بوجوده جودا في مجالس الذاكرين، وعلى آل الذكر والمجالسة وسلم تسليما. اللهم صل على ختم الدعاء وبداية التوجه المباشر أمام أبواب الفناء، عذيب النظرة وبهي الجلال، جامع الشفاعة ورافع الشان إلى صاحب البلاء، وعلى آله الكرام وصحبه المكرمين وسلم. اللهم صل على شريعة المسلمين وحقيقة المؤمنين، مقصد العارفين ونظرة المحبين، وعلى آله حق المعرفة والتسليم. اللهم صل على ذات أصلها في الشرع التشريع، ونورها في الطينية البزوغ، كيانها في النورانية المحبة، وثباتها في اتصالاتها الاستمداد بحقيقة التجلي، وعلى آل التنزلات الرحمانية وسلم. اللهم صل على من وصل الخلق بالموصل وأقر الحق بالاستقرار الأسرار في القلوب بصلاته الموصلة إلى عوالم الحق الواجد بمعرفة الصلاة من الجواد الأحد، وعلى آله وسلم. اللهم صل على كمال النفس وجمال الروح، نور الذات وإشراقة الوجه، طيب اليدين وكريم النعلين، نسيم الشعر وطهر الصياب، وعلى آل الصحبة المقربة وسلم. اللهم صل على
ख़ातम الرسل व रिसालत الأنبياء हदीस कुल्ल साजिदिन बैन الأرض व ग़ैब السماء वल्मुसब्बिह बिहम्दिल्लाहि फ़ी किताबिल वह्य व औराक़ रहमतिल अक़दार वसल्लम तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अलल महबूबिय्यतिल मुहम्मदिय्यति सलातन तबतहिजु लहा मुहब्बतिकल अहमदिय्यति व तस्तक़िर्रु फ़ीहा करामातिल जबरूदिय्यति व अला आलिल मुहब्बति व तअज़ीज़ वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला रोज़तिल उश्शाक़ व जुनूनिश शुअरा क़लमिल मुहब्बति व हिब्रुल वला सय्यिदना मुहम्मदिन हदीस कुल्लिल मुअमिनीन व मुहादिसतुन कुल्लिस सालिहीन व अला आलिल फ़रासतिल मकशूफ़ति वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला ज़ातिल मुहम्मदिय्यति अल मुदिय्यतिल लिजफ़ाफ़िल आदमिय्यति बिसलातिका अला रूहिल अहमदिय्यति अल मुकम्मलति लिल मुख़ातबातिन नूरानिय्यति बिमहब्बतिकल वारिदति फ़ी बिहूरिकल अहदिय्यति अल मुस्तक़ातुन बेमसालिकिकल जबरूदिय्यति व अला आलिल मुसाहिबति वल इरशाद वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मन सल्लैता अलैहि बिस्सलाति व हम्दिका बिस्सलाम कमा हमदतका नफ्सका बित्तस्लीम व अला आलिहि हक़्क़ हम्दिकल अज़ीम वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन मजमा अस्रारिका जवाहिर अनवारिका अन्नातिक़ बिवह्यिका वस्सामित अन ग़ैबिका अल्लज़ी अलमतहु मिन इल्मिका व फ़क़्क़हतहु बिमारिफ़तिका ख़ालिसन नसब व कामिल हसब व अला आलिल मारिफ़तिल कामिलति वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन सलातन कामिलतन मिन सलात सय्यिदना इब्राहीम अलैहि व मिन इस्तिग़फ़ारिही लिसय्यिदिना आदम मिन मुहादिसतिही मअ सय्यिदिना मूसा सलातन सल्ला बिहा अलैहि कुल्लु रुसुल व अंबिया मिन सैरिल क़ुद्स इला मिअराजिस समाई वसल्लम तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला इस्तिक़ामतिज़ ज़िक्र व सबातिल अवतारिल क़ल्ब इस्मुत तमअनीयतुन वर्रुसूख़ व ज़िक्रुल मुहब्बति वल बुलूग़ सय्यिदना मुहम्मदिन बिमा इज्तमअत अल मुजालसतु लिज़िक्रिही व इनअक़दतिल मजामिअ लिस्सलाति अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि सलातन हज़र बिहा नूरन व इस्तिनारहु व इनारतन व अला आलिहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला रसूलिल्लाह नबिय्यिर रहमान मुर्शिदुल क़रीब मुहिब्बुल वदूद मुख्तारिल मुस्तजीब मुस्तफ़ा अर्रहीम रिसालतुल हक़ नूरुल अव्वल हक़ीक़तुल आखिर मिसबाहुल मुहय्यी सिराजुन नूर अब्दुल करीमिल जलील व अला आलिहिल मुहिब्बीन बिद्दुआए वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मन यमशी फ़ौक़ल हजर फ़युस्बिहु सहाबन व युसल्लिमु अला साकिनि फ़यतहर्रकु हुवल्लज़ी ख़लक़तहु लिल वजूदि रहमतन व लिल मलाइकति शफ़क़तन व लिल इबादि अमानन फ़िद दुनिया वल आखिरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि व अनअम सल्लल्लाहु अलैहि व अतम्मिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला कुल्लि नफ़स आश मुहम्मदिय्यन व नफ़स अहमदिय्यन व कुल्लु ख़ुत्वतिन मदद मुसब्बहतन वक़ामत मुसल्लीह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला कुल्लि दमअतिन ऐन मकशूफ़तुन व क़ल्ब हाज़िर। अल्लाहुम्मा सल्लि अलल जबीन अस्साजिदीन बैन यदैक वल वजहिल मकशूफ़ लिमुनाजातिका व अला मन नज़र फ़ी ज़मनिन ज़ाहिरतुन व अहदिन बातिनुन सुहबतिही वसल्लिम तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मन दअक बि उम्मतिही व वल्लाक शअनुन अतबाइही सद्दक़ बित्तवक्कुल व आन बित्तफ़ासील मन हय्याक बिल मुहब्बति व हय्यैतहु बिन्नुसरत व अला आलिहिल मुहिब्बीन अत्ताइबीन वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या वसीलतल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबना या मुहम्मदुन या रसूलुना या अहमदु या मुंजी अल इबाद व मुखल्लिसिल अरवाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मुग़ीसुद्दाईन व राहिमुल मुस्तंजीदीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला हुविय्यति हज़रतिका व हाए नज़रतिका हवाइन नसीमिल अलील बिरिफ़क़त अर्रिफ़्क़िल ख़लील अलकासी बिइज़्ज़तिही ज़ुल्लुल इबाद वल मुग़नी बिरिज़्क़िही फ़क़्रुल मुतहाफ़ितीन सल्लल्लाहु अलैहि सलातन तवाफ़िज़ ज़ात बिसुमूहा व ज़िक्र ज़ात बिअलाहा फ़साहतिल किबर बिनुज़्जिहा व हम्लु त्ताहा लिअनवार मुस्तक़िर्रिहा व मावअहा व अला आलिही व मन तबअहुम बिइहसानिन व ईमानिन। अल्लाहुम्मा सल्लि अलल मुज़क्किर बिल मज़कूर वल मुस्तमसिक बिइस्तारिल हुज़ूर व अलाहु फ़ी तवाज़ुइही व मक़ामुहु फ़ी ख़िदमतिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सलातिन मुहम्मदिन अला आलि मुहम्मदिन व अला अतबाइ मुहम्मदिन इला यौमिश शफ़ाअह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन साअत फ़ी
فناء ذاته وغياب روحه وإشراقة سره وتجلي نوره، وعلى من لمح باطنه المتعال وسلم تسليما. اللهم صل على من كلمته قبضة وسمعته مخاطبة وأبصرت روعه حامدا فشكلته لك خادما ولعبادك سيدا رسولا، وعلى آل بيته والأحباب وسلم. اللهم صل على فتح الدين ومفتاح الدنيا إلى الدين صلى الله عليه وسلم عدد ما صلي عليه المسلمون وصلى عليه المؤمنون حتى جعلهم الله من المحسنين المقيمين، وعلى آله وسلم. اللهم صل صلاة محبة على المحبوب سيدنا محمد الحامد المحمود تفضلا بكرمك وفيضا من محبتك، وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد الذاكر لك والحامد لوجودك والشاكر لموجوديتك والكريم بعفوك الجواد بمنك والمقرب بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على حبيبك المحبوب المحب لوجهك المحمود صلاة قرب واتصال وفيض كرم بلا انحسار، وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على صفاتك المنفوسة بخيوط السر وأسطر الذكر ونقط القرب، وعلى ظلال المحبة في ذاته روحا تمد ولا ينتهي مددها بما جعلت فيها من خزائن محبتك، وسلام رسالتك، وعلى كل اسم سميته في حضرته وبعثته من أتباعه وسلم تسليما. اللهم صل على عبد ناديته للقاء فكان بك لك عليه صليت يوم الدنا فتدلى فرا بفقره غناك بافتقاره أبصر عندك وعرف عبادتك، وعلى آله يوم الفتح الأكبر وسلم تسليما. اللهم صل على الاصطفاء الموجب للصلاة المحبة الموجبة للزكاة والطهر والمزكي للأرواح، حتى تجعل بمشيتك الحية مشية فيض صلاة يهتز بها الوجود محبة، والساكنات صلاة والعباد تضرعا وخيفة، وعلى آله المصحوبين بأنوار زلال له الكريم وسلم تسليما. اللهم صل على أول المؤمنين وآخر المستأنسين البادي بحمد العالمين والخاتم بشفاعة الأميين الظاهر بمحمدية المسلمين والباطن بأحمدية المحسنين الرحمن بأجناس الثقلين والرحيم بشفاعة النورين الواجد بحمد الوجودين والموجود بصلاة الحضرتين، وعلى خطاه السماوية وأثاره الغيبية وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد من صلاة صحابته على ذاته الشريفة وروحه الزكية وحياته الأبدية وأنظاره الغنية وأشفاقه الجلية وتطلعات أحواله العلية، وعلى أسماء الغر المحجلين والخلفاء الراشدين من أبي بكر إلى أبي الحسنين وسلم تسليما. اللهم صل صلاة ظاهرة بالشوق وباطنة بالمحبة على سيدنا محمد الذي كفيته عن خلقك بغناك عزا وأغرقته حمدا وشكرا، فأصبح حاملا لواء الحمد المحمود وصاحب بحر الممدود بحر المدد والممدود، وعلى آله ومن تبعهم إلى يوم الورود. اللهم صل على اللطف المصفف في السماء غيث المسلمين والأوفياء اللطيف باللطف الخفي منذ بعث الأنبياء إلى عهد الأولياء، سعة اللطف الواسعة وأقدار الألطاف المتنزلة اللطيف ذو اللطف والتمكين ومولى اللطائف والفوائد، وعلى آل بيته وأصحاب مباعيته وسلم تسليما. اللهم صل على محمد وجه الأشراق ابتسامة القوة والأذلاق يد الكرم والإنفاق بردة المحاسن والإخلاق نعل الشرف والمحاسن، وعلى آل التأييد بالتصديق وسلم تسليما. اللهم صل على سبيل الوحدة بطريق التوحيد صراط التوحيد بعدة التمجيد سكة التعظيم بدلاته التحميد جنة العلم بحقائق التأييد، وعلى آله والصحبة المحمدية وسلم تسليما.
اللهم صل على طمأنينة الإسلام وسكينة الإيمان وإشفاق الإحسان سيدنا محمد معلم المسلمين مربي المؤمنين ومحب المحسنين وعلى آله وسلالتهم النقية الحية إلى يوم الدين. اللهم صل على الذي هو منك لك خلقته كاملا بك مكتملا باسمك مكملا بوجودك فيه حيا بروحك شريفا بهويتك منصورا بعزتك ناصرا بمباعيتك سيدنا محمد أحمد حامد محمود وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على الرسول الذي جمعت فيه معجزات أنبيائك وكرامات أوليائك فاصطنعته لنفسك جاعلا فيه كل ما لك داعيا إليك وأسميته محمدا رسول الله بشهادتك وشهادة كل ما في الوجود وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على نور مجالس الذكر وروح العبادات عطر الصلوات قرب المناجات حلاوة المجالسات وفرة الحسنات وعلى آله وآل مجالسته وصحبته وسلم تسليما. اللهم صل على أحمد صاحب الحمد المحمدي والذكر الأحمدي والاسم الأحدي الممد للفقر الآدمي بميم الصلاة والسلام عليه وعلى آله وخيرة الخلق كلهم. اللهم صل على محمد المجيب المستجيب لنداء الحق الحي بكلام الصدق المحيي لنور البر الرحيم بعباد الرحمن الأمي الكامل وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على فتح المناجات بفاتحة الصلاة عليه وعلى آله بحمده الأول لربه وحمد ربه له شكرا لنعمه ألوهيته ووجوده تعظيما لشأن ملكه وجلاله ومحبة لكل أحوال تجلياته والصلاة الموصولة من قلب سيدنا محمد لكل من ناجي ربه بمناجاة رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد بحر أنوارك وكاتب أسرارك ومحقق حقائقك بإذنك في اسمه وكيان حضرته وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على كل من أشهد بالإسلام بشهادة محمدا ومن آمن بسيدنا محمد بإيمان محمد ومن ناصر سيدنا محمد بفهم حقيقة محمد وعلى آله وآل نوره الحي وسلم تسليما. اللهم صل على الكلام النوراني والفهم الأحدي البشري الربانية والفناء المحيي للحياة الكمالية المحمدية وعلى ذاته الشريفة الحية وسلم تسليما. اللهم صل على من بورك بمحبة الأنبياء واختير بصيغة الأسفياء كلما ببواطن الأتقياء واختص بذكر الأولياء وأشهد بصدق الأوصاف أنه محمد رسول الله صلوات الله عليه وبركاته وعلى آل بيته الطيبين وصحابته المقربين وسلم تسليما. اللهم صل على المذكور بالمحبوبية والذاكر بالمحبة المحبوب في الأرض والسماء القريب من كل موجود عن واجده والرقيب بشهادة أمته وطباع نصرته وعلى آله الكمل الأتقياء وسلم. اللهم صل على محمد باسمه وعلى آل محمد بنسبه وعلى صحب محمد بمصاحبته وعلى أتباع محمد بمحبته وسلم تسليما. اللهم صل على بركة العباد ويقين الحفظ بركة الصلاة ويقين القرب بركة الصيام ويقين الصوم هو الذي جعلته عبدا مسلما موقنا للإسلام معلما وللإيمان محققا وللإحسان مقربا وعلى آله آل النور الموروث وسلم تسليما. اللهم صل على العين الناظرة بلطفك والمخلوقة لحمل ألطافك المستقرة في بصيرة اللطيف المحمدي والمقرة بخدمة اللطف الأحدي القائم بتجليات ذاتك الكبيرة العلية المحفوظة بعين لطفك الناظرة الزكية وعلى آله واللطف المحمدي وسلم تسليما. اللهم صل على محمد باستغفار آدم
व कलाम मूसा व मुनाजात इब्राहीम व सब्र अय्यूब व हिकमत सालेह व सबात ईसा व जमाल यूसुफ व बिकुल्ल करामतिन खलक़तहा मिन मुहम्मदिन व जअलतहा मुअजिज़तन मुरसलतन फ़ी अंबियाइका व सल्लिम अलैहिम सलामन युकल्लिमुल क़ुबूर व युहयी अस्सुदूर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अलल क़ाफ़िल मज़कूरति फ़िल क़ुरान बिसिर्रिही फ़िल काफ़ वल हाय वल याय वल ऐन वस्साद मद बिन नून व सलालतिन बिल राय अल मक़सूदतुन बितशरीअ सीन अल मशरूअ अल मुशर्रअतुन बिसवाबित अहरफ़िकल अर्बअत वल मुसम्मात बिहुदूदिकल इलाहियत व सल्लिम अला अहरफ़ इस्महु व निस्बहु व कमालियातिही। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अल मुईद लिल हक़्क़ बिमा हक़ वल मुफ़दी लिल हिफ़्ज़ बिस्सित्र मुहम्मदुन अल मुक़द्दिम लिशहादतिल हम्द वल मुअख़्ख़िर लिअहद अश्शफ़ाअ मुहम्मदुन अल्लामुल मज़ाहिर बिख़फ़ाया अल बवातिन मुहम्मदुन साहिबुत तकलीफ़िल अकबर वल इल्मिल अहक़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला शम्सिल अनवार महत्तुल ग़ैबिय्यात व हज़रतुल अज़कार क़ल्बिल वजूद व फ़त्हिल वऊद हुवा लक अब्दुन ख़ादिमुन वलना वस्लुन दाइमुन बिका हामिदुन वलना मुहम्मदुन मिनका हक़ीक़तुन वलना वजहतुन व अला कुल्लि मन इक़्तफ़ा असरहु व शाहिद मुहय्याहु व सल्लम तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला कंज़ अफ़ाद बिका इश्क़न फ़अज़ाबल क़ुलूब वरतक़ा बिका शौक़न फ़अजल العيون وأيقن الحق حقا فغاب في مشاهدة ما هو عليك بك فيه وسلم عليه تسليما। اللهم صل على سيدنا محمد عدد من صلى عليه يوم بشرته وعدد من صلى عليه يوم رفعته وعدد المصلين عليه يوم تنزلت عليه كلمات ربوبيتك وأدمها بصلاتك الدائمة عليه يا من به سميت اسمك وباسمه سميت عبادك وسلم تسليما। اللهم صل على سيدنا محمد صاحب المعراج الروحي الأذلي وسيد المعراج الذاتي الأحدي من أعرجت بروحه قبل بعثته ويوم بعثه وبعد بعثته وجعلته للإسراء صراطا وللمعراج روحا مصباح السماء وبرج أبواب السماوات من جعلت قلبه في السماوات مسجدا وفي الأرض بيتا للمصلين المحبين وعلى آله المحبوبين وسلم। اللهم صل على نور وجه الله الذي خلقته منه الجنة والنار الكون والأكوان وصورت به مخلوقات الغيب والظاهر وفرقت به بين المذنبين والتائبين صلاة تجي بها سيدنا محمد خير الجزاء وترفعه الدرجات العلى والمقامات الأخرى وتجمعنا اللهم به جمعا لا انفصال بعده وعقدة لا انحلال بعدها يا قادر يا مقدر وسلم تسليما। اللهم صل على نفسك الكاملة في سيدنا محمد وعلى ألطافك الدائمة في نظر سيدنا محمد وعلى رحماتك المتنزلة بذكر اسم محمد وعلى فيوضات محبتك الهائجة بالصلاة على محمد وعلى آله وأتباعه والصادقين وسلم تسليما। اللهم صل على محمد صلاة دائمة المحبة تحرر بها قلوبنا بالمحبة وتصل بها أرواحنا بالمحبة وتعلمنا بها المحبة محبة وخوفا طمعا في رضاك ورغبة لقياك وسلم على الحبيب المحبوب وعلى آله الأحبة والمحبوبين। اللهم يا من بقدرته تبدل الأرض غير الأرض وتنقلب السماء إلى عرش الميزان يا من بإذنه تقوم الأجساد من أجداثها وتطوف الأرواح برحمة خالقها اكتب لنا بقدرتك وأذنك لقاء برحمتك لا لجونا وسترا بمحبتك لا بما لنا بصلاتك الدائمة على محمد وبصلاة محمد على آله وبصلاتهم على آل محمد والتابعين وسلم تسليما। اللهم صل على سيدنا محمد المتمم
المتمم لنور الهداية والهادي لنور النور صلى عليه الله صلاة كاملة النور وجامعة الأنوار وحاملة لأسرار الأنوار الأحدية ونور الذات العلية وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المخلوق بنور الله والباعث لنور الله في أرواح عباد الله، والذي سماه الله بأسمائه فجعلها في روحه تفعيلا وفي حقيقته تجليا وفي ذاته شهودا واضحا وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد المعيد لخلق الله بفرح البشارة والمبدئ لسر الله في كلامه بسرور المعرفة والمقدم لجماليات العبادة بجلال القدرة والإرادة، وسلم عليه وعلى آله تسليما طيبا مباركا. اللهم صل على محمد نورك الأبدي والنور الممد لإرثك النوراني، جعلته في قلوب الرجال قرآنا وفي أرواحهم فرقانا ولذكره والصلاة عليه نورا وهادا، وسلم عليه وعلى آله الكرام. اللهم صل على محمد الصاحب يوم الحشر والمدي ساعة العبور، ستر العرض وعون الحساب، شفاعة الميزان وبهجة التغابن. اللهم صل عليه صلاة ترحمنا به وبالصلاة عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد المحبوب المحمود صلاة المحبة والحمد تجيرنا بها من سخطك وترحمنا بها من غضبك وتعفو عنا بها من مكرمك، وسلم عليه سلاما محفوظا منصورا. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة استوت قائمة أمام باب الرجاء متضرعة بالفقر، تسري بأمرك في نجوائنا وتدنو بالله في دعائنا، وعلى كل المؤمنين القانتين التائبين، وسلم تسليما. اللهم صل على محمد الذي جعلته للعالمين نذيرا مهيمنا وللعالمين مبشرا وحكيما، محمدا الذي جعلته للعالمين جلالا مبينا وللعالمين رحمة وجمالا، صلى الله عليه صلاة اجتمع جلالها وجمالها في محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على أحمد محمد صلاة كاملة تصلنا بها وتصلي علينا بها برحمتك وجودك وفضلك وبما ذكرته عندك في ملئك، وعلى آله الكرام والصحبة وسلم تسليما. اللهم صل على محمد صلاة من عين الوجود بما تحمل من أمانات وجود وبما بص الله فيها من حكم وعطاء حتى وسعتها ذات الله أحدية وذات محمد محمدية، وعلى آله هوية ونسبا وكل من اتصل بحضرته كرما، وسلم تسليما. اللهم صل على محمد الروح المكتملة والحقيقة المتصلة الفائد بمعارفك والمستمد من أنوارك الغائث في بحور كمالك المكتملة بك والمكملة بإذنك، وعلى آله باتصال الأذن وشجرة النسب، وسلم عليهم تسليما. اللهم صل على الذي صليت عليه وما زلت تصلي عليه بمحبتك ومعرفتك وما خفى من حقائقك، محمد الذي مجدته بالخصوصية وكملته بالقدسية فجعلته لك ساجدا ولنورك حاملا ولوجهك حافظا، وسلم عليه تسليما. اللهم صل على الوسيلة صلاة تجعلنا لا نرى إلا بمن هي له، ولا نسمع إلا بالذي هي منه، ولا نتكلم إلا بفيض خالقها عليها. اللهم صل على محمد صلاة تجعلنا نبصر به ونسمع منه ونتكلم باسمه، صلاة كل مؤمن راغب أراد تردها عليه بالاستجابة والقبول، وسلم تسليما. اللهم صل على خير من أشهد وخير من صلى وخير من صام وخير من تصدق وخير من حج، صلاة تجعلنا بها مقتدين به وبسنته في عبادتك وطاعتك والامتثال لأوامرك، وسلم عليه
अलैहि तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिल खल्क़ि व किताबिल हक़ सय्यिदिल मज़कूरीन वज़्ज़ाकिरीन सय्यिदिल इबाद वल अबीद अजमईन खैरु मन ज़करल्लाहु व अज़का मन अज़्ज़मा अम्रुल्लाह व अत्हर मन सद्दक़ बिकलिमातिल्लाह वसल्लिम अलैहि व अला आलिहि अल-अत्क़िया। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन बिमत्तसलत रूहुक बिज़ातिही व तफ़र्रक़त मिन ज़ातिही अस्सराइर वल इसरार व सर्रत बैनक व बैनहु अनवारुल फ़ना वस्तारुल ग़याब सलातन तारिफ़ु क़द्रहा बिक़द्रिका व तुइज़्ज़ु शअनुहा बिइज़्ज़िका व तरफ़अु मक़ामुहा बिमक़ामिही इंदक व सल्लिम तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि सलातन कामिलतन अलल कामिल व सल्लि सलातन ताम्मतन अलत ताम्म बिल मकारिम व सल्लिल्लाहुम्मा सलातन मुहब्बतन अलल मुहिब्बिद दाइम व अला आलिही बिमिस्ल सलाति अलैहि व सल्लिम तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन मुमज्जद साहिबिल मज्द। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अल-मुबश्शिर साहिबिल बुशरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अल-महमूद साहिबिल हम्द। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिकुल्लि इस्मिन हुवा लक सम्मैत बिही नफ्सक व जअलत फ़ीहि नसीबन मिन अनवारिका व असरारिका व सल्लिम अलैहि तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा सल्लैत अलैहि बिल्लाह व कमा तुसल्ली अलैहि बिल्लाह व कमा तुसल्ली अलैहि दाइमन बिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल अस्सलाता अलैका फ़र्दन युहयीना व वाजिबुना यसिलुना बिक। अल्लाहुम्मा इन्ना नशहदु शहादतन मुहम्मदन व नु'मिनु बिका बिईमानिन मुहम्मदिन व नुसल्लिमु लका बितस्लीमिन मुहम्मदिन व नअबुदुका बिहक़ीक़ति मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा इन्ना नहमदुका बिहम्दि मुहम्मदिन व नस्तग़फ़िरुका बिइस्तिग़फ़ारि मुहम्मदिन व नुसल्ली अला मुहम्मदिन बिमुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अलल मुहिब्बिल हबीब अल्लज़ी बिनूरि मुहब्बतिही अहब्बल अबीद व बिकरमि फ़ैदि हुब्बिही फ़ादतिल मुहब्बा अला क़ुलूबिल मुअमिनीन सक़ाना बिफ़ज़लिही व अकरमना बिजूदिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि बिकुल्लि इस्मिन सअलक बिही मुहम्मदिन फ़अजबतहु व बिकुल्लि इस्मिन नादाक बिही मुहम्मदिन फ़अजबतहु व बिजाहि कुल्लिल अस्माइल मख़सूसति बिज़िक्रि मुहम्मदिन तालिमुहा वहदक सलातन तशफ़ीना बिहा बिस्मिही व तसिलु क़ुलूबिल मुअमिनीन बिल महब्बति बिस्मिही व अला आलिही वल मुअमिनीन अत्ताबिईन व सल्लिम तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन सलातन सल्ला अलैकल्लाह बिहा बिफ़ैद शफ़ाअ सलातन सल्ला अलैकल्लाहु बिहा बिशमूलिल महब्बति वज़्ज़िक्र हुवा लिस्सलाति अलैका दाइमुन व हाफ़िज़ुन बिस्सलाति अलैका फ़रज़ल किताब वजहन लिहक़ीक़तिका व अक्कद बिही दवाम हालिस्सलाति अलैक व अला आलिक सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व अला आलिहिल किराम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अददल अक्वानि अल मुसब्बहति बिस्मि मुहम्मदिन व अदद मख़लूक़ातिल मुसल्लियति अला मुहम्मदिन व अददल अवालिमि अल आरिफ़ति बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व अदद मन अशहदुका बिअहक़्क़ियति मुहम्मदिन अलैहिस्सलातु वस्सलाम व अदद मा फ़रज़्त बिइज़्निका व वसअत बिरहमतिका या मन हुवा हुवा व मा लिहुवा गैर हुवा। सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़रल लौह वल क़लम लिमुहम्मद सुब्हानल्लज़ी यस्सरल कौन बिजमादातिही ख़िदमति लिमुहम्मदिन सुब्हानल्लज़ी अय्यद मुहम्मदन बिअरवाहिल अमीनीन सुब्हानल्लज़ी हक़्क़क़ मुहम्मदन बिकुल्लि मा अराद सुब्हानक या मन इस्तनअतहु लिनफ़्सिका व सव्वरतहु बिकमालिका व बअस्तहु नूरि वजहिका या मन वजहुहु इश्क़ुन व अनवारुन व नूरुन वजहहु मुहब्बतुन बनूरुन सल्लल्लाहुम्मा अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व सल्लिम अलैहिम तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अलल अमीन अलल उम्मीयिल अमीन साहिबिल लिवा नूरिन निदा इस्तिजाबतिद दुआ हक़ीक़तुल फ़िदा नूरिल इक़्तिदा हिफ़्ज़ कुल्लि मन सअलहुल हिफ़्ज़ रिज़्क़ कुल्लि मन सअलहु अद्दुआ दवा कुल्लि मन सअलहु शफ़ा ताअतुन कुल्लि मन सअलहुल क़ुर्ब वल फ़ना सल्लल्लाहु अलैका या सय्यिदुना मुहम्मद या मुजीबन लिसलावातिना या मुजीबन लिसलामिना या मुनीरन लिअनवार मुशाहदतिका व ज़िक्रका फ़ी हज़रतिका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मन अज़्ज़म अवामिरका व क़द्दस सिर्रका व हिफ़्ज़
وحفظ أذنك. اللهم صل على من استوصى بعبادك خيرا وقاد المؤمنين إلى وحدة الدين، به تم الخير وعم النور واستقرت الأحوال من آدميتها إلى فنائها، وسلم عليه تسليما تاما. اللهم صل على محمد عبدك المحسن بالفطرة الإلهية والمحفوظ بالستر الرباني، وجودك لرسالته حافظ ولنبوته عالم ولاسمه ذاكر ولمحبته حامل وللصلاة عليه أول وآخر صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على أول المحبين الشاكرين، أول العارفين الذاكرين، أول المستغفرين المتشوقين. اللهم صل على آخر الخاتمين المبعوثين، آخر الرسل الدائمة البادئين، الباعث للبعث بالدعوة ورحمة إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد بحر الحقيقة العظمى المذكورة في وجه الصحيفة الكبرى، المتوجهة بك لك والمتوجهة منك لعبادك، وعلى آله وسلم. اللهم صل على محمد المحمود بك ربا قبل أن تبعثه لنا رسولا، الحامد لك كاملا قبل أن تجعله مكملا، المحب لك حبيبا قبل أن ترسله محبة للأمة، صلوات الله ورحماته عليك وعلى آل بيتك الشريف. اللهم صل على عبادك الصالحين المذكورين في الصلاة على محمد المؤمن الأمين، صلاة تجمعنا اللهم بهم في روحه الطيبة الشريفة، وتجعلنا لذكره ذاكرين وبروحه متشببين وعلى منهجه راسخين ثابتين. اللهم صل على سيدنا محمد الذي خلقته بالمدد الممد والكلم الماد المحض، سورة أنزلتها محققة وآية للعالمين بشرية شاهدة، حققت فيها ما علمت ما شئت، وجعلت في من أحكامك وصوابة إرادتك ما علمت، وعلى آله المقربين وسلم تسليما. اللهم صل على من ذكرته بذكرك وشملته بعفوك وأكرمته برحمتك وأغنيته بتقواك، فجعلته ذاكرا مذكرا عفوا مكرما رحيما متقيا صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد العبد القاصد والمقصد المقصود بالصلاة عليه وعلى آله والتسليم له ولصحبه والطاعة لأمره ولمن والاه بالهداية والإرشاد إلى يوم الدين. اللهم صل على من أشرق النور في وجهه فأضاء الوجوه. اللهم صل على من أنار نوره أنوار السماوات والأرض فأرانا الله بنوره الظواهر والبواطن. اللهم صل على من صار بالله حيا ولله محيا ومن الله حيا صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نلجأ إليك بسيدنا محمد وندعوك به ونتوجه إليك بمحبته وقدره ومكانته عندك، أن تحفظنا مما حفظنا منه، وأن ثبتنا على ما عاهدناه عليه، وأن تجعل في قلوبنا نورا من نوره، وفي ألسنتنا صدقا نذكره به، وفي عقولنا يقينا نؤمن به. ولك الفضل فيما فتحت وأغلقت وما بسطت وقبضت. اللهم صل على الهادي بالصلاة المحمدية والخاتم بالصلوات المحمدية، سيدنا محمد المصلي بالحمد والحامد بالصلاة، صلوات الحمد الإلهي عليك يا حامد يا محمد. اللهم صل على محمد وعلى حديث محمد صلاة تحدثنا بها عن محمد فتجعله حديثنا وشغلنا ومقصدنا، وعلى آل الفهم الحي والوارثة صحيحا وسلم تسليما. اللهم صل على محمد بالكمال المحمدي المتمم للكماليات الآدمية، الصفاء الأحمدي المطهر للنفوس البشرية، الكمال الإلهي المتمم للنقص البشري بتجليات الحكمة
السكينة وتنزلات الرحمة والشفقة وعلى الأخيار التابعين لنهج الصدق وسلم تسليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي صلاة الله عليك يا أهل الفلاح والصلاح، صلاة الله عليك يا ملائكة الأرض والسماء، صلاة الله عليك يا حبيب الحضرة والنظرة، صلاة الله عليك يا من هو منا ونحن منه، صلاة الله عليك يا من سأل عن ربه فأجيب بمحمد، صلاة الله عليك يا مرجع الاستقرار ونور المحاسن والأنذار، صلاة الله على محمد عدد سكناته وحركاته ودعواته. اللهم صل على محمد الحي بالمحبوبية والممد للحب والمحبة، صلى عليك الله بما أنت أهل له، صلى عليك الله بما أنت أحق به، صلى عليك الله بما أنت أقرب له. اللهم صل على العبد الذاكر بذكر ربه والمذكور في حضرة خالقه والمحفوف بالنصرة والتعزيز من بين آل النبوة والرسالات وعلى آله الإبراهيميين المحمديين وسلم تسليما. اللهم صل على محمد وصحب محمد والتابعين بالإيمان والهداية والتقوى إلى يوم الدين، وسلم عليهم بتنزلات رحماتك وشفاعتك في دنياهم وآخراهم يا رب العالمين. اللهم صل على محمد حبيبك وخليلك وذاكرك صلاة ترحم بها من هم تحت التراب وتنير بها قبور السابقين وتجعل بها أذن اللاحقين وتصل بها المؤمنين بالمسلمين خلف حبيبك يوم الدين. اللهم صل على محمد صلاة أحمدية محمدية من بحر فيضك الأحدي وبحر فيضه الأحمدي وبحور الفيوضات المحمدية المتصلة بالعباد والممدة للأرواح، وصل على روحه الطاهرة بالرحمات وعلى ذاته الشريفة بالسكنات. اللهم صل على أصل التوحيد والموحد بالوحدانية الموجودة في التمجيد، والأحدي الموحد بالأحدية، والوحداني الذاكر في وحدة القدسية، وسلم عليه بصلاة السلام الموحد والتسليم الجامع على كمال باطنه وظاهره. اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا صلاة صدق تفنينا في صدقه، وصلاة محبة تغرقنا في محبته، وصلاة رحمة تصلنا بشفاعته، وصلاة تأمين ملائكتك باستجابة دعاء الصلاة وعلى آله الواصلين المتصلين وسلم تسليما. اللهم صل صلاة أحدية إلهية ربانية على محمد العبد العابد القاصد المقصود، وسلم سلاما خاتما تاما كاملا على محمد الماد للمدد والممدود وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة حديثة العهد بك قوية الاتصال بفيدك دائمة الذكر في حضرتك الآخذة من نورك ما تمد به، والمستمدة من جمال وجهك بما تمد منه، والسلام الموصول من حضرتك إلى حضرته بلذة اللقاء ونعمة الفناء. اللهم صل على الطائع بالمحبة والراضي بالأمر والمسلم للفرض والمؤمن بالسر والذاكر بالجهر والمتلطف بالعلم والفائض بالمعرفة والعارف بالسرائر والمستتر بالمعالم، وسلم عليه وعلى آله وآل الوراثة الكاملة النورانية وسلم تسليما، والحمد لله رب العالمين.